Yeah, Bloods represent Akatap Music, Eliasar, NYX. Ang nasugdan ipadayon ang muhit atong hipusong kay sa una ug karon pulang banda nagauna. Kay walay makaguba sa mong bandera tang ina amu babag sige hamag tryin ninyo need palag. Sa muka pa halaka na kami diri walay ka ba sa among grupo tang ina malabog yun ni nga maguba. Kami diri nagpahipi ang mupalag kay mapiti tugay na ning wa nagsaba partidahan pa mo bay bisag kamutanan sabay ako di ay si Ilisar busa ayaw ug abusar abilidad pang militar uyaw pud ni kung mutukar kay kada linya mo patay kada dulot makaagay di kalikay pasensya bay paminawa ko gamay tara atong subaybayan nakasaksi ang tanan sikat diri sa atong dakbayan makuyawan depende ragid sa mahagit amo naning habit sa mga ujig sa mga gangster dali ra mo makorner halatado nga kabado tarantado ni nga gago halatadong halata kung gusto ninyo makapa paning kamot mo talawa may pakiugon sa pa inyong isulti tang ina basta kami nagpahipi ayaw lang sa mo ug galaw kay di gid mi magpatugaw ayaw lang magsapaw-sapaw mga amaw ayaw lakaw wala paminaw kulira kung unsa pa ay unsa ba gusto ko ipasabot sa inyo ang mga buot ang ay gid ni ipadulot para di ka makalimot sa kung tirada ay purbida grabe gid ni murat sada wa ni balak nga mo atras kay puro mi kursunada basigwa ka kabalo ayaw sa amo padool para di ka maulo pilingero mo nga tao ang bugero nga maayo bag upagani mong tubo ni dako na inyong ulo gapagara mo nga grupo ani baka kung munat kay mo tagak sa manglibak makalabak makigera sa parak ang mukalas kay mapitas kalas balang mo oras tang ina di mo sa amo magkaya para makita ninyo nga kami na gid ang naguna. Ang nasugdan ipadayon ang muhit atong hipusong kay sa una ug karon pulang banda nagauna. Kay walay makaguba sa mong bandera tang ina amu babag sige hamag tryin ninyo need palag. Ang nasugdan ipadayon ang muhit atong hipusong kay sa una ug karon pulang banda nagauna. Kay walay makaguba sa mong bandera tang ina amu babag sige hamag tryin ninyo need palag. Kaduhan akong birada di na gid ni basta-basta distansya aron di lagi mo madisgrasya pasensya oops ayaw mo og kumpiyansa sa akong mga linya tang ina kami diri kay baguhan pero kaya mong lampasan mga kauban gitabangan di gidamo ni pasag nasugdan ni padayon namo ning panahon sukad sa una ug karon bagtik na kayo nga panundagan na kayo suyaon pero wala minatarog tungod kompleto may kusog kami diri walay libog depende ragid sa maibog ato ang testingan para makita ang kaisog pero sa tinud anay di gid mi gusto ug away gusto namo og kalinaw ug respeto nga dako sa mong kagrupo nga ni panaw na si pupug uji dungkoy di gid namo mo makalimtan kay kami nga mga uji sa inyo kay saludo kay sa atong pag-uban mga kalipay ug kabuang nga walay kabutangan ni tatak sa among utok ang atong naagihan mortal mga naldigid namo ni sayangan sa pagsugal sa kinabuhi ayaw o kabalaka kay solido gyud mi permi sa tanan tigpaminaw kalaban o kauban peke o tinuod tunay ba o unay wala minabalaka kay amo arang tumong ipataas among bandana